Di seluruh dunia, hutan berfungsi sebagai sumber daya bukan hanya untuk memberi oksigen, tetapi seluruh tumbuh-tumbuhannya juga berperanan dalam menyuburkan tanah. Hutan juga merupakan antara pemacu pembangunan ekonomi. Sempena Hari Hutan Sedunia, Handy Gui mengupas peranan penting hutan dalam memacu kesejahteraan ekonomi. Dari pembuatan kayu hingga ekopelancongan, hutan menawarkan pelbagai peluang bagi negara untuk maju secara ekonomi di samping menjaga warisan semula jadi. Malah, anugerah alam semula jadi itu dijadikan sebagai lokasi yang disifatkan sebagai penenang jiwa. Kadang-kadang kalau sudah lama dekat bandar kan, suddenly you feel very boring, very stressed, and you cannot find the meaning of life. So when you re-enter to our mother nature, you go back to the forest, masuk hutan sekali lagi, then you feel connected. Okay, you feel connected with the whole world, the whole alam semesta, the whole hutan. Okay, you feel that as if you are macam berhubung dengan tumbuhan, berhubung dengan pokok-pokok, berhubung dengan seluruh alam. That is the best experience regarding our forest and our nature. I think the forest is everybody's knows that it is very important in our ecosystem, which produce oxygen, and naturally, of course, it gives us the back to our green energy. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, di banyak negara membangun, hutan berperanan sebagai penyumbang utama kepada ekonomi seperti dalam menyediakan peluang pekerjaan, pendapatan dan sumber untuk komuniti. We consider that I think we really have to go back as far back as we can recall from the record that we have. Actually, the setting up the forestry department was in 1919. That's more than 100 years ago. So that reflects the importance of forests play in the livelihood of the people, including the climate, environment, the culture and whatnot. Meskipun penggunaan hutan penting untuk memacu ekonomi, namun Kerajaan Sarawak tetap memberi keutamaan kepada pemeliharaan kawasan yang dilindungi sepenuhnya atau TPA serta menjaga kawasan kepelbagaian biologi dan habitat kritikal. So then we came out with that to do that we need to look at overall what do we have in terms of the land mass that we have, which is what we have is around 12.4 million hectares. And how do we use it? See? So what we did was the cabinet agreed to have some land use framework, which stated that about 1 million of our land mass out of 12.4 to be dedicated for what we call it a totally protected area. That represent about 8% of our land mass. Selain itu, kerajaan juga memperuntukkan 6 juta hektar daripada 12.4 juta hektar itu sebagai hutan simpan atau hutan kekal yang mewakili kira-kira 48% daripada tanah tersebut. Hari Hutan Sedunia di Malaysia yang disambut pada 21 Mac merupakan bukti nyata komitmen negara kita terhadap pemeliharaan hutan. Jadi aktiviti seperti program penanaman semula hutan, pemeliharaan hidupan liar dan kempen pendidikan menyoroti peranan penting hutan dalam keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia. Ini adalah hari yang bukan sahaja mencerminkan dedikasi berterusan Malaysia kepada gaya hidup lestari dan matlamat alam sekitar global, tetapi juga berfungsi sebagai seruan kuat kepada masyarakat untuk berganding bahu dalam melindungi harta alam ini demi kemakmuran generasi akan datang. Saya Handy Gui bersama juru kamera Faitullah Moni untuk TVS.